Mag-video. Bling. Bling! Wala. Wala ulit. Sige, Teddy ah. And then yun ang tres. Wala. Wala ka Dre. Dre. Laban to na naman. Sige, Teddy ah. Eto na. Basket. Pass break. Bas. Product bounce. Na 50k pat money. Hey. Ito. Kalaos kitchen. Edre. Mira. Wala. Rebound ni Negro. Nagbaba ng bola. Pass to Kuya Jun layup. Wala. Nakuha ni Randel. Pass to Negro ulit. Basket. Edre. Bato na. Ang nice pass. Basket. Saktong-sakto yun. Jun Bulander Negro gusto kay Jun Teddy palabit wala good sige mo easy basket 50k pat money D1 po ang score 13-11 change na. Oy, fake the ball. Oy, pasto Randel. Wala. Awani. Dodoy. Oy, Biano. Wala, lakas. Oy, Randel. Oy, bilang ino. Wala. Teddy. Oy. Ibag na. Big pass.
Wrong. Oh. Basket. Yun ang bulander, oh. Yari na. Okay, Jun. Strandel. Ito nga, favorite spot. Walang shooting. Yari ka, itcha na. Nako. Yari ka kay Kedre. Salay ka dyan, surbol yan. Uy, uy, uy. Uy, tangas. Uy. Hop, kaya na bola. Veterans moves. Veterans. Veterans moves. Oops. Sorry. Last touch, no? Linaw ng camera. Uy, naspas. Tangin na yan, dalawang isang kumuha. Yari na. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, perfectus yan. Kuya Jun, fade away shot. Basket, kay Kuya Jun. Sipag ni Kuya Jun, oh. Oh, sa ball. Ball. Dito na. Dito na yung ano. Kitang-kita sa video yun. Paano ito? Ano? Kalimutan ko rin. Sika art lang na naalala ko pangalan. Home run. Ito, bumili ng mga ganyan. Na? May tipik sa akin. Ito na bra. Oy, traveling yun, oh. Traveling si Bukulot. Sabi mo, oy, 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 perfectus yan, perfectus yan. Oy, 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 steal. Sipag talaga ako doon, oh. Sipag doon, di ba kayo ko? Oy, 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 oy. Oy, 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 nagula na. Oy, bayang na bas. Basket, ika 3. Yes, kayo dyan, oh. Kayo dyan, oh. Kagat yan. Kayo Kayo ng dyan. bata. Oh, oy. Kayo dyan, nag-dribble. Kaya daw yan. Wala. Ang bolo. Yan na. Putik ka balong. Foul. Uy, iwan. Uy. Teka. Nandun na. Nandun na. Sablay pa. Oh. Basket yan. Basket yan. Yari na. Itcha na. Emong. Uy, slow mo. Basket. Negro. Pass to Kuya Jun. Kuya Jun. 2v2. Favorite shot ni Kuya Jun yan.
Nice pass. Uy. Uy, Gedre. Pass to Emong. Boarding. Basket. Inig na. Randel na. Patay ka dyan. Uy, nice pass. Uy, wala. Uy. Wala pa rin. Nice one. Ang ganda. Tumira ng tres. Wala. Kuwani. Oy. Out bounds. Diyan ng camera na. Kaya kayo dyan na Ang cellphone to. Hindi ko lang kinukuha. Ang cellphone yan, no? Samsung yan lang. Samsung. Mga bago. ganyan. Mga ganyang camera. Samsung yan. Tino din no? Pinakamahal siguro ng Samsung. Isa sa pinakamahal. Ano oras uwi mo na yan? Sabado. Ano oras uwi mo? Kailangan mapanalo natin na rin. Para kahit kalaban si Balong dapat mag-mention ano naman? Tayo natin sila. Ba mo? Mahalo gago ba? Basket yan, veterans moves. Ayan. Dito referee ka. Referee ka rin kakakip. Si referee. Gago, official referee. Sino kumuha? Hindi ko kilala sino yun eh. Kaya pala tinatanong, walang referee dire. Referee lang araw, 1 to 16. 3 doon na ba lang? Del, tira 3 Del! Del! Ha? Kaya pala sinasabi kanina, walang referee. Referee dito gago. Isa lang. Isa lang gago. Jumble ba? Tanginang walang oras. 1 to 16. Pero yung May ball content, may plate pa may gan. pitro gago. Tao nga yung tao eh. Lakas! Asto, Negro. Asto, Dodoy. Yari na kay Dodoy yan. Likod! Back. Gago. Ano yun? Putang ina mo, correct. Disconnection. Ito tumatawag ata sa'yo ata yun yan. Layo ah. Narinig ka rin dito. Latay ko data ko. Okay, tayo pa naman. Veterans. Basket. Dari na. Ay, wala talaga to. Di tayo mananalo sa SK. Lagi na ipagpustahan ng shooting yan. Pumasok na. Lagi na ipagpustahan ng shooting yan. Ayun o. Good ba or labas? Good pala yun? Ayan yan. Basket.
Lambot. 9-8 na, 9-8 na. Nine-8 po ang score, 9-8, 50k pot money. Magandang depensahan na to mangyayari mga kaibigan. Negro. Pass to Kuya Jun, favorite shot. Uy, 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 mga karatista. Uy, kay Daddy ulit. Ang lakas mo. Uy. Patay ka dyan, favorite yan, nag-shooting yan dito. Wala, tablay ka. Ayan talaga. Walang bantay. Patay ko. Patay ko. Ganda ng laban. Ano yung score, Jay? 0-8. Last na po yung mga kaibigan. Last na po yung kabila. 0-8 yata. 50k pot money. Oy! 50k pot money to mga kaibigan. Yan na, Kuya Dre. Kuya Dre. Pass to Emong. Emong. Wala, baldog. Nakuha na kay Teddy. Pass na kay Teddy. Hop, labas. Last na eh. Kay Jun, oh. Grabe yung dalaga na doon ni Kay Jun. Ayun, oh. May testing pa, oh. 5-5, ah. Yeah. Simple talaga. Wow, Negro. Nice game, nice game.